कहाँ है? डाकोई चोरोई। डाकोई चोरोई? हाँ। और हम कभी नहीं खाया ना। कभी नहीं खाया? नहीं खाया। नहीं खाया। हम आगुन बहाता है। तुम आगुन बहाता है? गंदे गंदे चलाया। गंदे गंदे चलाया? ठीक है ठीक है। ये घाटन दिया कहने नहीं आएगा। गंदा उठा दिया। रान्ना मैन को देखना पड़ेगा। गंदा उठा दिया। गंदा उठा दिया ना? ये घाटन दिया। যে ঘাটন দিয়া। হাই বন্ধুরা, তো ওয়েলকাম টু মাই ইউটিউব চ্যানেল। তো বন্ধুরা, আজকে আমার দোকানের সামনেই পিকনিক হচ্ছে। এই পিকনিকে ডাক পাখির মাংস দিয়ে পিকনিকটা হবে। তো এই আজকের রাঁধুনির মানে একজন নতুন রাঁধুনিকে আনা হয়েছে, সেটা আমেরিকা থেকে হায়ার করে নিয়ে আসা হচ্ছে। তো গাইস দেখতে থাকো কিভাবে রান্নাটা হচ্ছে। পরিমাণ মতো হলুদ লঙ্কা এ কথা হলুদ দিয়ে দে। আরে পথার আইডিয়া দেখিম হয় কে তুই কি আনি নাই নাকি রে পচা? হ্যাঁ ক্যামেরাম্যান ভগাস, লাইটটা এটা দেখা, এটা দেখা। লবণটা দিয়ে পরিমাণ মতন। মশলা দিয়ে দিয়েছেন তো ভাইসা? মশলা সিদ্ধ এলা সিদ্ধ নাকি? টাকা দিয়ে দেবো বাস, একদম মাপ নিয়ে নিছে। হয় নাই কি রে, সিদ্ধ হয়েছে? সিদ্ধ হয় নাই? কিটা আলুটা খাবি না এই সেটা? মাংসটা খা, মাংসটা খা। দেখো সিদ্ধ হয়েছে? সিদ্ধ হবে না। এই যে পুরা আছে একদম কষা কমপ্লিট, আর একটু খালি সিদ্ধ হওয়ার বাকি আছে। কি ভাইসা? देखी हम है। हाँ ये हमारा मांस है। ये तुम्हारा मांस है? हाँ, यहाँ पर हमारा पार्टी हो रहा है। पार्टी हो रहा है। और यहाँ पर ये हमारा पोचा है। पोचा है। जल्दी बनने की कोशिश। जल्दी जल्दी पोचा। तो यहाँ पर कहाँ है? डाकोई चोरोई। डाकोई चोरोई? हाँ। और हम कभी नहीं खाया ना। कभी नहीं खाया? नहीं खाया? नहीं खाया। हम आगुन बहाता है। तुम आगुन बहाता है? गंदे गंदे चलाया। गंदे गंदे चलाया? ठीक है ठीक है। ये घाटन दिया कहने नहीं आएगा। गंदा उठा दिया। रान्ना मैन को देखना पड़ेगा। गंदा उठा दिया। गंदा उठा दिया ना? ये घाटन दिया। जे घाटन दिया? गंदा उठा। अरे ज्यादा मत कर, आउली जाएगा। ज्यादा मत घाटो ना कि भेजे रे जाएगा। भिजरे जाएगा, आउली का नहीं। जयंतक तो पूरा ठंडा लगेगा ना कि? ठंडा लगेगा? कोकरा लगेगा। वो दाढ़ी काट दिया? ओ मस्त भी उठा दे ना? माकुंदा कमप्लीट हो गई एकदम एकदम थाला অনসে नहीं पाएगा। मुझे तो पूरा खुजे नहीं पाएगा। বন্ধুরা, আমাদের মানে মাংস রেডি। এই যে ভাইসা মানে কি করছেন ভাইসা, এটা কি কয়? বাটাবাটি। ও আর ক্যামেরাম্যান কি আছে? ক্যামেরাম্যান ফোকাস করো নাকি? কে চলে গেল? এ কারেন্ট চলে গেছে রে বন্ধুরা। কারেন্টটা চলে যাওয়ার পর চলে আসিল। এই যে এবার কি এই মাংসের সাথে আমার মুড়ি খামো। দাঁত ভাঙি যাবে মুড়ি খেলে। ভাইদা সেই রান্না করছেন, ফ্লেভারটাতে বাইরে আছে না, সেন্টটা গন্ধটা সেই সেন সেই সেন। কি রে মুড়ি ধরি পালাছা আগে গেছে ওখানে হবে।
তো গাইস তো এইবার আমার খাওয়ার পালা তে আমার রাখিনি তো গাইস আমার চ্যানেলটা যারা নতুন তারা অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করবেন আর লাইক শেয়ার করবেন আর ফেসবুক ফ্রেন্ড তারা অবশ্যই চ্যানেলটা ফলো করবেন কি দিয়া খাসি রে ডাকুই সরি গাইস টাটা বাই বাই নেক্সট ভিডিও দেখা হবে